बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज़ फैज़ल खड़क। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे और अपने अहल खाना के साथ खुशखुरम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। प्रॉपर्टी में अक्सर फ्रॉड होते रहते हैं। सादा लोग आवाम को कभी किस चक्कर में लूटा जाता है, कभी किस चक्कर में लूटा जाता है, लेकिन आजकल एक नया फ्रॉड शुरू हो चुका है, उस पर आज हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो सबसे पहले मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलिए ताकि तमाम नई आने वाली वीडियोस आपको पर वक्त मिल सके। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर करें ताकि ये ज़रूरी मालूमात उनके पास भी पर वक्त पहुँच सके और वो किसी बड़े नुकसान से बच सके। जी हाँ, हम बात कर रहे थे फ्रॉड। फ्रॉड आखिरकार क्यों होता है? फ्रॉड इसलिए होता है कि जहां पर लालच होती है और इंसान हमेशा लालच में आकर फ्रॉड का शिकार हो जाता है। वो कहते हैं ना कि ग्रीड इज अ कर्स। लालच बहुत बुरी बला है। तो प्रॉपर्टी में बहुत ज़्यादा फ्रॉड्स होते रहते हैं। कभी रेंट के चक्कर में लोगों से पैसा लूटा जाता है, कभी डिस्काउंट के मद में लोगों को लूटा जाता है। पिछले दिनों फैसल टाउन में 35 करोड़ का एक बड़ा फ्रॉड हो चुका है, शायद आप भी के इल्म में हो। वो 35 करोड़ अवाम के लेके चले गए। अब ये नुकसान किसका है? हमेशा गरीब लोगों का नुकसान होता है। और गरीब लोग नुकसान क्यों उठाते हैं? वो हमेशा लालच में आकर नुकसान उठाते हैं और फ्रॉड के शिकार हो जाते हैं, क्योंकि वो थोड़ी थोड़ी सी बचत के लिए बड़े बड़े रिस्क उठाते हैं। उनको मालूम नहीं होता कि इनके पीछे क्या कहानी है। वो तो ये समझ बैठते हैं कि मुझे डिस्काउंट दे रहे हैं फलां बंदा, तो ये मेरा इसमें मुझे काफ़ी बचत हो जाएगी। लेकिन जब उनको मालूम होता है तो उनके सारे पैसे डूब जाते हैं। आजकल मैं सोशल मीडिया पर एक और फ्रॉड्स मेरे सामने नज़र आता रहता है। मैंने सोचा कि क्यों ना उस पर बात करूं, क्यों ना अवाम को बर वक्त खबरदार करूं। कुछ लोग तो लूट चुके होंगे, ये मुझे भी मालूम है, लेकिन मज़ीद लोगों को लूटने से बचा सकूं तो ये मेरी कोशिश है और ये कोशिश मैं हमेशा से करता आ रहा हूं और करता रहूँगा। आजकल सोशल मीडिया पर मैं एडवर्टीज़मेंट देखता हूं मार्केटिंग कंपनीज की तरफ से कि वो लोगों को कहते हैं कि आप अपनी फाइल्स को लेवल पर बेचें, क्योंकि आप लोगों के इल्म में होगा कि आजकल के प्रॉपर्टी के रेट्स काफ़ी डाउन हैं। तकरीबन हर सोसाइटीज़ के फाइल्स माइनस पे चल रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा माइनस पे चल रहे हैं। लोगों का पैसा तकरीबन 1-1.5 साल से फंसा हुआ है, तो हर बंदा यही कोशिश करता है कि मैं अपने फंसे हुए पैसे को वहाँ से निकाल लूँ, किसी और जगह उसको इन्वेस्ट कर लूँ। तो उनके सामने इसी तरह कंपनी मार्केटिंग कंपनीज उनको कॉल करते हैं कि आप अगर अपनी फाइल से तंग हैं या आप अपने आप को नुकसान से बचाना चाहते हैं तो उसका एक हल है हमारे पास। वो हल क्या है कि आप अपनी फाइल्स को लेवल पे बेचें। लेवल्स मीन्स कि आपने जितने पैसे पे किए हैं आप उतनी ही पैसों पे हमें फाइल दे दें। अब उसका तरीकाकार ये है कि आपको कह देते हैं कि हम आपके साथ एक एग्रीमेंट कर लेते हैं, मुआहदा कर लेते हैं कि हम आपको 3 महीनों के बाद ये पैसे आपको देंगे। आप फाइल्स अभी हमें ट्रांसफ़र करके दे दें और 3 महीनों के बाद 3 महीने के बाद हम आपको पैसे और प्लस उस वक्त मुआहदे के साथ आपको एक कंपनी का खाली चेक भी दिया जाता है। तो आप तो श्योर हो जाते हैं, आपको यकीन हो जाता है कि यार ये लोग तो मेरे साथ फ्रॉड नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने मुझे मेरे साथ मुआहदा भी कर लिया है और मुझे चेक भी दे दिया है और आपसे वो ट्रांसफ़र ले लेते हैं। जब ट्रांसफ़र ले लेते हैं तो 3 महीनों के बाद वो लोग गायब हो जाते हैं, या अगर अभी तक गायब नहीं हुए तो वो गायब हो जाएंगे। ये मुझे पक्की यकीन है। जिस तरह 35 करोड़ वाले गायब हो गए हैं तो अभी ये लोग भी, ये कुछ कंपनियां अभी कर रही हैं। तो मैं अपने अवाम को मुतनब्बे कर रहा हूं कि आप इस किस्म के चक्रों में ना पड़ें। बेशक माइनस में है तो फाइल को अपने हाथ में रखें,
کچھ نہیں ہوگا. اگر آپ نے 1.5 سال انتظار کیا ہے تو مزید تھوڑا سا انتظار کر لے, پراپرٹی کے ریٹس بہتر ہو جائیں گے. جو ہی ڈیموکریٹک گورنمنٹ آئے گی, الیکشن ہوں گے, تو مجھے یقین ہے کہ 6-7 مہینوں کے بعد یہ صورتحال بہتر ہونا شروع ہو جائے گی. تو کیوں آپ جلد بازی کر رہے ہیں؟ کیوں آپ لالچ کر رہے ہیں؟ اور اس لالچ کا بالآخر نقصان آپ کو ہی اٹھانا پڑے گا اور آپ اسی کا شکار ہوں گے. پیسے جب ایک دفعہ کوئی لے کے جاتا ہے تو اس سے نکالنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. آپ کو بہت پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں, کورٹ کچہریوں کے چکر لگانے پڑیں گے. تو اس سے بہتر ہے کہ آپ ابھی سے ان قسم کی نوسر بازوں سے باز رہیں, ان کے چکروں میں نہ آئیں. کوئی ایسی گیم نہیں ہے. کوئی پاگل ہے کہ اگر 4 لاکھ مائنس کا فائل آپ سے ڈاؤن پیمنٹ جو آپ نے ادا کیا اس پہ لے رہے ہیں؟ تھوڑی سی انسان میں خود بھی عقل ہونی چاہیے. اگر ایک چیز مائنس 4 لاکھ پہ مل رہی ہے تو میں کیوں اس کو 4 لاکھ پہ اٹھا لوں؟ 8 لاکھ کا نقصان کیوں کروں؟ میں پاگل تو نہیں ہوں گا. ہاں البتہ اگر میرے اندر کوئی مسئلہ ہے, کوئی فراڈ میں کر رہا ہوں تو لازمی بات ہے میں تو کروں گا. مجھے تو 4 لاکھ کا فائدہ ہو رہا ہے پھر, کیونکہ میں نے کون سے آپ کو دینے ہوتے ہیں. تو یہ ایک بڑا سکیم آج کل ریل اسٹیٹ میں چل رہا ہے. تو جو لوگ اپنے فائلز کو بیچنا چاہتے ہیں تو بے شک وہ مائنس میں بیچ دیں, تھوڑا بہت اپنا نقصان کر لیں, لیکن بڑے نقصان سے اپنے آپ کو بچائیں. کیونکہ ڈسکاؤنٹ میں پچھلے دنوں اسی طرح وہ 15% ڈسکاؤنٹ دے رہے ہیں, 20% ہم ڈسکاؤنٹ دے رہے ہیں. لوگ دڑا دڑ ان کے پاس اپنے پیسے لے کے جا رہے تھے کہ جی یہ لے لو میرے پیسے, مجھے 15% 20% ڈسکاؤنٹ دے دو. اور انہوں نے کہا کہ آپ کو رسید جو ہے وہ 1 یا 1.5 مہینے کے بعد ملے گی. لوگ تو خوشی سے نہال تھے کہ بھائی مجھے 20% فیصل ٹاؤن انسٹالمنٹ کے اوپر مجھے ڈسکاؤنٹ مل رہا ہے, تو کیوں نہ میں اس اپرچونٹی کا ویل کروں. تو جب پتہ چلا کہ 3 مہینے کے بعد وہ سارے لوگ 35 کروڑ لے کر اوڑے, تو آج وہی عوام رول رہے ہیں, رو رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ ہمارا تو بڑا نقصان ہو گیا. بھائی اس وقت آپ سوچ لیا کریں, کیونکہ نقصان ہمیشہ انسان لالچ میں ہی اٹھاتا ہے. ابھی یہ جو پلاٹس والا لیول پہ فائل بیچیں تو یہ بھی ایک بڑا فراڈ ہونے والا ہے بہت جلد اس کی طرح, اور یہ اربوں میں ہوگا. وہ تو کروڑوں میں تھا, اور یہ جو فراڈ ہے یہ اربوں میں ہوگا, اور یہ بھی 2-3 مہینے کے بعد آپ کے سامنے انشاءاللہ آ جائے گا. لیکن میں ابھی سے آپ لوگوں کو خبردار کر رہا ہوں کہ آپ اس طرح کے اقدام سے بچیں. بے شک اگر مائنس میں ہے تھوڑا سا ویٹ کر لیں, انشاءاللہ پراپرٹی کے ریٹس میں اضافہ دیکھنے کو ملے گا, تو اس وقت آپ ان کو بیچیں. اتنا آپ نے جو صبر کیا تھوڑا سا مزید صبر کر لیں, کیونکہ صبر کا پل میٹھا ہی ہوتا ہے. اگر آپ جلد بازی کریں, جلد بازی شیطان کا کام ہے, اور شیطان ہمیشہ انسان سے غلط کام کرواتا ہے. تو یہ تھا ہمارا میسج میرے اپنے پاکستانیوں کے لیے کہ آپ ہمیشہ لالچ میں آ کر یا جلد بازی میں آ کر غلط فیصلے نہ کریں, کیونکہ ان کا بہت بڑا نقصان آپ کو اٹھانا پڑتا ہے. اگر پراپرٹی کے حوالے سے کوئی انفارمیشن آپ کو ریکوائرڈ ہوں یا آپ کوئی اور ڈیٹیلز آپ کو چاہیے تو اسکرین پر میرا نمبر شو ہوگا, تو آپ اس پر مجھے کال کر سکتے ہیں, اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. شکریہ. خدا حافظ.